nakon projekcije filma Šta tebi znači BiH. Sa mnom su 4 mlada reditelja, u stvari 4 veoma mlada reditelja. Mislim da si reditelj kada si već napravio film ili si reditelj kad se rodiš, nisam sigurna, ali nakon ovog filma sigurno vas možemo predstaviti kao reditelje. Iako ste sva 4 studenti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Film koji smo gledali je Omnibus, u stvari sastavljeno 4 kratka filma koji su snimljeni pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini u okviru projekta koji je za cilj imao da mladim umjetnicima postavi pitanje šta tebi znači BiH. Kao što sam rekla, u nadi da ćemo otkriti nešto o potencijalu ove zemlje kroz prizmu onih koji su njena budućnost. Ok, to sada sa strane. Ja bih htjela možda iz početka da se samo kratko predstavite, da nam kažete koja ste godina studija i da mi kažete ujedno šta za vas znači ne BiH, doći ćemo do toga, već šta je za vas značio ovaj projekat? Zašto ste aplicirali na ovaj projekat i šta je realizacija ovog projekta vama donijela? I počet ćemo, Aleksa, od tebe. Dobar dan svima, zovem se Aleksa Trkulja, imam 21 godinu, dolazim iz Banja Luke. Student sam Akademije umjetnosti u Banja Luci, smjer kamera. Moj film je prvi film koji se prikazivao ono najbitnije. I ono stvar što je mene motivisalo da apliciram za ovaj projekat jeste prvenstveno želja da prikažem sebe, svoj rad, a onda i da, naravno, pokažem svog prijatelja Srđana Vojmilovića, sa kojim sam dugogodišnji prijatelj, kako on radi, ali ujedno i kroz čitav film da pokažem i život jedne osobe u Bosni i Hercegovini i uopšte život jednog čovjeka. Kroz ovaj film sam pokušao također da prikažem šta je tu stvar najbitnije za nas u Bosni i Hercegovini. Ja sam predstavio u filmu da je najbitnija porodica i da je najbitnije da radimo ono što volimo. Jer kada radimo ono što volimo, ja smatram da tako mi možemo da izrazimo sebe kao ličnosti najbolje i da ako težimo ka nekom cilju, možemo lako da uspijemo. A kako sam i već rekao, prvi taj cilj je bio da pokažem šta je to najbitnije. Pa ujedno i kada završi taj film dovedim vas na razmišljanje šta je to u stvari najbitnije za nas kao ljude u Bosni i Hercegovini. Ja sam predstavio da je po meni možda najbitnija ta neka porodica i taj neki lični uspjeh, lično ostvarenje. Zanima me važnost ovakvih projekata. Vi sada predstavljate, ostvarili smo jedan uspješan projekat, veoma uspješan projekat, realizirana 4 kratka filma, prijavljena, prikazana na Sarajevo Film Festivalu, još uvijek su available on demand, sff.ba, prikazani ovdje. Zanima me šta vi možete poručiti da je taj projekat značio za vas. Ne mislim o tematici same, razgovarat ćemo o tome, ali recimo ako želite ohrabriti nove projekte, ako želite druge donore ohrabriti, da li se ulaže dovoljno u filmove, daje li se dovoljno šanse mladim ljudima da pokažu svoj rad na način koji ste vi to imali priliku pokazati? Rijetko se dešava da dobijemo poziv na ovakve projekte sa ovakvim budžetom. Ovo je vrlo dobar budžet za nas kao studente da iskažemo sebe i svoj rad. I smatram da je umjetnost generalno jako zapostavljena u Bosni i Hercegovini i da mi, koliko god se trudili i pokazali, hoćemo da pokažemo ono što mi najbolje znamo i najbolje radimo, nešto nas ograničava. Možda nekad i nisu financijski problemi, koliko je problema možda u omladini koja odmah na početku od svega diže ruke, otprilike. Ne znam koliko sam dokučio do tog nekog glavnog pitanja, ali mislim koliko je problem, ako mogu reći, i u samoj državi. Mislim da je toliki problem i u nama gdje se previše ne zalažemo da postignemo to nešto što želimo. Reci mi, Dženane, je li se slažeš s tim? Da li misliš da je to istina ili je to neki mit koji sebi govorimo? Mi smo navikli, i posebno međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, kada razgovarate na ovakvim panelima, imamo tendenciju da kažemo mladi ljudi bi trebali biti više angažovani. Isak, u tvom filmu ti govoriš o toj melanholiji, osjećaju apatije možda koji mladi ljudi nekom, da li pripadaju ovom prostoru ili ne pripadaju ovom prostoru.
prostoru. I vrlo često nama ljudi kažu vi da želite promijeniti ovu zemlju, počnite od vas samih i vi to možete uraditi. Da li je to zaista tako? Da li vas treba dodatno motivisati? Da li vam treba naći nove avenije finansiranja? Šta je to što vama sada specifično kao mladim umjetnicima je potrebno da bi vi bili tamo gdje želite da budete za 10 godina? A što se tiče naše generacije, ovakvi projekti koji daju bilo kakvu šansu, znači da se da prostor medijski, bilo to student, bilo to neki zaljubljenik u nešto, bitno je ono što ćemo mi napraviti kao ta generacija. I mi trebamo sada da pravimo svoje neke vrijednosti, naravno kroz umjetnost, kroz kulturu. Treba da pravimo svoju muziku, da pravimo neke, da kažem, nadrealnosti, svi znaju nadrealnosti. Mi trebamo da pokrenemo neki takav projekat. Mislim, naša generacija treba da napravi nešto, to nešto što će biti novo, što ćemo mi reći, recimo za 20-30 godina, aha, mi smo to radili. Ova generacija uradila to i to. Znači, želiš da vidiš projekte u kojima je reflektovana tvoja generacija, ne generacija prije tebe ili dvije generacije prije tebe. Mislim, i danas je naš kulturni prostor prepun tih referenci koji ne pripadaju ovoj post-dejtonskoj generaciji. Mi razgovaramo i o politici, o mitologiji, o kulturi, o svemu što i dalje ima neka obilježja vremena koje je prošlo ili možda neke nade za vrijeme koje dolazi, ali je pitanje koliko je dobro vaša generacija predstavljena ukoliko vi nemate mogućnosti da predstavite sami sebe. I zato mislim da je ovaj projekat tako iznimno bitan. Vrlo kratko, Branislave, možeš nam ti samo reći šta je za tebe značio ovaj projekat? Pa prvenstveno za mene znači samo još jednu priliku da se bavim filmom na neki način na koji ja zamišljam sa određenim sredstvima koje su bile dostupne. Proisteklo iz te želje da u stvari malo i sebi menjam tu sliku koju mislim da nam se već mnogo dugo dešava, a to je da svi tonemo u neki preterani eskapizam, povlačimo se u sebe baš iz načina okolnosti i načina karata koji su nam, da kažem, podeljene. Ali mislim da imamo mnogo više namještenih situacija i mnogo više prilika u svim sferama da pokušamo da se izrazimo na pravi način. I stvarno verujem da naše generacije imaju popriličnu dobru priliku da rade neke stvari. Samo je pitanje koliko su te već generacije dugo sputavane i uništavane različitim strukturama. Jasno. Isak? Ja sam prošle godine radio na jednom filmu isto o Zenici, trilogija Zenice se zove. I taj film se baš jako, na jedan lijep način se odnosi prema tom nekom distopijskom, utopijskom odnosu jednog grada. Jednog grada koji na neki način je stvoren po mjeri čovjeka koji je u potpunosti izgrađen, da ima, kako sam i to proučavao, svega dovoljno i danas koji je odnos prema tome svemu i tom svemu što propada i što se vidi da jedan grad koji tone sam u sebe. Ali ono što je mene uvijek zanimalo što se tiče same Zenice, koju sam, mislim, tu sam rođen i jeste to, taj odnos Zenice prema tom nekom, kao neku, meni je to uvijek Zenica bila kao neki muzej, jer ove artefakti prema kojima se odnosim su više kao neki eksponati koji stoje za neko vrijeme koje nije današnje. Ja ni na koji način ne želim da ja sad, i to mi stvarno nikad nije bio cilj da se ja odnosim prema nečem, da je nekad negdje bilo bolje, ne. Nego upravo suprotno, nego šta to vrijeme donosi samo sa sobom. Jer to je ono što mene u ovom filmu zanimalo. Taj odnos sadašnjosti sa tom prošlošću i šta ta prošlost u suštini može biti za sutra. Pričat ćemo još o tome, ali evo, vezano za to na jedan način. U filmu Bosnian Girl, Džanani, moram te samo na početku pitati da li je namjerno naslov filma eho na rad naše poznate umjetnice Šejle Kamerić po istom imenu Bosnian Girl? Jeste, znači namjerno se izabrao. Namjerno smo stavili taj naziv zato što to je mislim, poznata je priča, vojnik jedan napisao kad su išli iz kampa
I Tarik Samarah je to fotografisao, a onda je Šela Kamerić napravila to nešto isto, ali to je ipak dvodimenzionalno. Onda smo mi, kako smo dobili ovu priliku da napravimo film, mi smo onda rekli sebi, hajmo, u stvari ne hajmo, nego zašto mi ne bi sad iskoristili upravo ovu priliku da u filmu prikažemo Bosnian girl, odnosno bosansku djevojku, mislim, to je djevojka sa ovih prostora, mislim, ali upravo to treba da se ta slika iz prošlosti totalno običe i da dolazi, imamo totalno, ne možemo mi poreći te stare neke vrijednosti, ali mi smo dobili upravo tu priliku i rekli smo mi želimo upravo filmom da se koristimo i da pokažemo novu bosansku djevojku, odnosno ono što jest bosanska djevojka. Veoma uspješno. Jedna od protagonistica u tvom filmu kaže, ako u životu ne znate ko ste, mnogo ljudi će se potruditi da vam da odgovor na to pitanje. I ona nastavlja i kaže, ja nisam svoja profesija, boja kose, boja očiju, ja nisam moje ime. Ali nije slučajno da mi ovdje vidimo dakle, 2 studenta iz Banja Luke, 2 studenta iz Sarajeva. Koliko god to značilo jednu širinu projekta i davanje šanse, taj multiplicitet glasova opet govori o određenom targetiranju, definiranju vaše uloge u ovom društvu. Namjerno je to učinjeno. I tako mene sada zanima, baš naspram toga, na čemu vi gradite svoj identitet? Jer u projektu ste djelimično izabrani po tome odakle dolazite, gdje studirate. Na čemu vi gradite svoj bosansko-hercegovački identitet? Šta on za vas znači? Da li ga imate? Za mene, što se tiče naše historije, što je to utkano u mene, ko sam ja, identitet taj, mislim, kad se malo... Imaš li bosansko-hercegovački identitet? Ne, imam bosansko, ali to je jako izmiješano i poslije rata, mislim, prošlo je 30 godina, mi i dalje slušamo neke malverzacije pred izbore i to nas mora činiti nekako i podsvjesno i ti nagoni, to je užas i ja sam strašno protiv toga. I zato, recimo, Nidina priča je jako duboka. To je djevojka ovdje i ona je otvorila prvu priču i recimo vidimo tetovažu gdje piše JNA 1993 i srce. I vidimo da ona crta dole nešto, to je lobanja i ona kaže tu repliku, dugo sam bila ljuta na oca. Valjda se shvata da je poginuo kad ona nacrta lobanj, može se i ne shvata, nije to bitno. Uglavnom, bitno je ono što je rekla, a to je da je ona sama izgradila svoj identitet. Ali dugo tragala za tim. Ja mislim da mi stvaramo upravo ovo što je rekla druga djevojka koja je također tu, Amra Kapitanović, koja kad počinje film, ona kaže recimo svoje idu u Skandinaviju. I to su njoj ljudi govorili, ona je odabrala, znači izabrala svoj izbor da ostane ovdje i da radi ono što želi i da se bavi onim što želi, iako je završila fakultet, neće tim da se bavi se onim što želi i stvara svoj identitet. I bilo je bitno, obje djevojke su prošle 2 puta i 2 jako teška puta i prolaze i dalje i veoma su vrijedne i nekako moje glavna stvar da budeš vrijedan i da ideš i da probavaš, mislim ja sam udario, mogu reći 100 puta glavom u zid, ali prvi put kad sam ga probio mogu reći da je bilo ekstra. Ali morao sam se ispraviti, ali tako je. Aleksa, reci mi, u tvom filmu, tvoj protagonist u jednom trenutku kaže što veći trud, bolja nagrada i on opisuje kako najljepše slike su uvijek na kraju nekog teškog i uskog puteljka. Da do najveće nagrade kao fotograf on dolazi kada ide manje pristupačnim dijelovima. Postoji li tu neki vaš izazov? Da uspjeti u Bosni i Hercegovini mora biti relevantniji vaš uspjeh nego uspjeti bilo gdje drugo jer je toliko prijeko potreban ovdje. Je li ti osjećaš tu potrebu da u Bosni i Hercegovini napraviš uspjeh ili odvajaš potpuno mjesto iz kojeg dolaziš ili zemlju iz kojeg dolaziš sa vlastitim htjenjem, sa željom za vlastitom realizacijom? Iskreno, meni je cilj da uspijem u svijetu, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali smatram da je Bosna i Hercegovina neka prva stepenica koju treba da prijeđem. Kao što fudbaler treba da prođe Zvijezdu ili Partizan, ja smatram da tako treba da prođem ovu bosansko-hercegovačku publiku. I smatram da je ovo neka prva stepenica koju ja trenutno prelazim. A kroz taj čitav film mi vidimo neki uspon, tačnije
uspon u Srđanovoj karijeri. On se isto tako bori da iskaže svoj identitet, da pokaže sebe, svoj rad. Isto tako kad kaže on, baš što ste vi rekli, da je do prave fotografije težak put. Tako isto smatram da je do pravog srećnog života, pravog posla težak put. Treba se puno stepenica proći, treba se proći i fakultet, i srednja škola. I svi ti neki mali problemi koji dolaze, to su neke slatke muke koje mi sve trebamo proći. I mi smo imali dosta problema na snimanju. Evo, tu su moje kolege koji su bile sa nama na snimanju. Mi smo po najvećoj kiši snimali, padali smo, povređivali se, ali to su ti neki putići koji mi svi moramo proći da bi došli do uspjeha. Branislave, hoću tebe da uključim. Tvoj film, različito od ostalih filmova, posebno zato što je on na samoj nekoj granici dokumentarističkog pristupa i nečeg što bi bio kratki igrani film. Više od drugih prožet je nekom poetikom, mitologijom, tim pripovjedanje oko vatre, ti to čak doslovno nam prikazuješ. Kažeš o tim stapanjima kulture istoka i zapada, govoriš da se stapaju kroz pjesmu posebno, govoriš o Karasevdahu, u tom nekom zajedničkom, mitološkom, kulturološkom prostoru. Koliko je on važan za tvoju generaciju? Koliko ti osjećaš pripadnost tom prostoru? Pa ja pre svega mislim da smo mnogo uslovljeni prostorom na kome živimo i ne pričamo o ovim stvarima koji se okružuju, s kojima se stalno trpljuju i kojima stalno pospešujemo sukobe, nego baš teritorijom, zemljom, suncem i svim tim prostorima. Ja dolazim iz Srbije, ovdje sam manje od godinu dana i ja ne mogu da kažem puno šta meni znači ova zemlja. Došao sam i nju i gledam je vrlo nekim objektivnim očima, ali kad sam došao imao sam zapažanja koje nisam bio svestan šta ću sve da vidim. Ovo ni Carroll ne bi napisao ovakvu zemlju čuda koju sam ja ovdje vidio kad sam došao. Ali to je neka nit koja mene zanima i mislim da su teme koje se ja bavim i teme usko vezane za Balkan i za nešto što nosim duboko u sebi i da je to trusno podređe baš struji svim živama i krvlju. Mislim da bi način na kojim ja hteo da se bavim filmom bio usko vezan za ove prostore. Postoji nešto veoma dirljivo na način na koji ti opisuješ svoj odnos prema tom kulturološkom nasljeđu. Isak, tvoj film je drugačiji od sva tri. Recimo, u svim ostalim filmovima ljudi su protagonisti filma. Kamera im je jako blizu. Žena neko tebe, ti im prilaziš skoro sa osjećajem ljubavnika oko prekrasnih pejzaža koje čine ljudska tijela koja nam predstavljaš. Ti si jako blizu Aleksa, svom protagonisti, jako blizu njega, mi ga osjećamo kako diše, kako radi. Branislave također, pokazuješ nam veoma blisko karakter kojima se baviš. Kod tebe ljudi prvo nema, oni su u daljem kadru, u pozadini. Kada nam predstavljaš pozorište, mi čujemo žamor publike. Ljudi su skoro pa prisutni, ali nikada prisutni. Ne moram te pitati o tvom odnosu prema gradu, ja tu vidim zaista puno ljubavi i kritike i ljubavi jedne pripadnosti. Ali reci mi čemu se ti nadaš kao neko novo proljeće za tvoj grad? Gdje dolaze ljudi? U kom trenutku glasovi dolaze u forefront, dolaze pred tvoju kameru? Postoji li potencijal u tom društvu? Ako postoji, odakle će onda dođe? Ono što ja i promatram kroz grad jeste i taj neki kontekst, taj neki kontrast. Taj kontrast između nečega što je nekad bilo i što je uništeno i danas kao neke mogućnosti koje u suštini tek. Na primjer, ja sam uvijek kao meni jedan od najsvjetlijih primjera iz Zenice je to baš pozorište koje stoji kao jedinstven primjer. Najveće pozorište u BiH, je li tako? Jest. I ono što je meni bilo zanimljivo kad sam razmišljao o samom filmu nije samo stvar potencijala, nego mislim da tu postoji neke već vidljive, počevši od mojih kolega koji su u Zenici, koji rade tamo, već postoji te neke, da kažem, te iskre. I to se već polako primjećuje. I zato ja stalno imam taj neki odnos prema tome da je to nešto, taj žamor, baš to nešto što dolazi, a to je samo u suštini kontekst. I ja tako i promatram to sve. Ove zgrade, to je samo kontekst.
Ali kako da rasplamsamo te iskre? Reću vam nešto, kada ja gledam vaše filmove, recimo ako bi bila malo cinična i rekla, ok, šta znači uspjeti u BiH? Znači biti izniman, jer vi svi se bavite veoma iznimnim ljudima. Dakle, to nisu prosječni karakteri koji su prikazani u vašim filmovima. Osim u tvom slučaju, Isa, gdje kažem da ljudi nisu u prvom planu, ali grad je sam po sebi izniman, ima jedne velike apetite, grandioznosti koja mu je pripadala prije toga. Biti izniman i uspjeti, razumijem da je moguće, ali šta vi možete učiniti da se milje za mlade ljude ovdje promijeni? Da se promijene mogućnosti za one koji trenutno nisu. Mislim, ne moramo svi biti iznimni da bi imali pravo baviti se kulturom, da bi imali pravo imati dobre kafiće, dobre zabave, dobre škole, dobre univerzitete. Šta vaša generacija može da uradi, da to prinese barem dijalogu koji vodi ka kreiranjem prilika za mlade ljude ili barem ne samo prilika, već da budu uključeni u javnu diskusiju oko toga šta mladim ljudima treba? Ono što mislim da možemo da radimo, ajde gledamo kao mi bavimo se filmom, u stvari prošlo davno vreme kad je film menjao svet, danas je... Misliš? Da. Film više ne može promijeniti svijet. Ne, može promijeniti neko kao pojedinca, što je već uspjeh, ali generalno u moru hiperprodukcije više nema tu moć i one... Tako da moramo da se oslanjamo na te neke resurse i mislim da jedino što trebamo i što moramo pokušati raditi da pokušamo da osvestimo sami sebe i ljude oko nas, jer bez toga neće ništa krenuti. I mislim da nas je suviše sve dotuklo da i svi spoljašnji faktori i sva ta mašinerija društva i sistema oko nas suviše nas je dotukla da i ako pokušamo, to se brzo izjalovi sve neke naše ideje. Ali šta nam je činiti? Ako se vi ne osjećate dovoljno predstavljenim današnjom političkom scenom, dovoljno ne predstavljenim našoj kulturnoj sceni, šta možemo uraditi? Na šta možemo pozvati? Je li to, ljudi, ajmo glasati? Ili je to, ljudi, ajmo stvarati, ajmo praviti neke omladinske kolektive? Mislim, kakve ideje imate unutar vaših univerziteta? Na koji način praviti prostor za sebe i za druge? Mislim da je izuzetno bitno ovo što su kolege uradili, da prvenstveno dati glas mladima, dati im prostor. A iz toga kasnije mislim da postoje ti i kolektivi i ljudi koji se već počinju baviti, da izlaze iz tog konteksta koji su govorili, ovo što nas stalno, imamo taj neki kontekst koji nas konstantno mori i koji stalno nam daju kao da nam to pripada, čak i ta apatija i sve to kao da to u suštini se daje mladima, što ja mislim da nije tačno u potpunom to that extent, kako već da kažem. Je li EU važna perspektiva za Bosnu i Hercegovinu? Kao mladi ljudi, je li to jedan od primarnih, da kažem, političkih, suprapolitičkih ciljeva vaše generacije? Ne moramo se direktno vezati za to, ali evo i ovaj koronavirus je pokazao koliko taj savez u stvari jedna klima, većina svih saveza na svetu i sve države su se okrenule sami sebi. Ja mislim da stvarno imamo potrebu, trebamo malo te neke vere u neki suverenizam i veru ono što mi nosimo u našoj zemlji, da se više uzdamo u se u svoje kljuse, jer smo suviše u kapitalizmu svi previše postali individualisti i ideja kolektivnog bunta je nemoguća. Moramo se povezati. Mi kao ne generacija, nego svi i autori. Recimo, mi na ovom projektu nismo bili povezani. Mi kao autor, recimo mislim da se tek upoznao danas, ja i ovaj momak, ja Slav, Isaka znam. Ali recimo nismo bili to povezani do te mjere da bar neki scenoslijed pošaljemo jedno drugima, da se upoznamo, da bar vidimo koje su scene i recimo može neke scene koje se ponavljaju, bubam sad, da neko kaže aha, ja neću iskoristiti tu scenu, imam malo bolju neku ili nešto. Uglavnom, nije ni to na kraju krajeva bitno. Film je ispao super, ali ja smatram da ovakvi projekti, ovo sve, treba da spaja mlade ljude, mlade autore, kako bi tek kad se spojimo možemo napraviti neku strukturu, a onda s tom strukturom trebamo ići ka nekoj većoj strukturi ili praviti nešto svoje. Ali dok mi ne napravimo svoje nešto, a nismo još neke razapijeli velike temelje, ali uglavnom moramo početi nešto raditi.
Šta god to Aleksa, bilo. daj mi neku poruku za koga želiš? Mislim, imamo ipak ovdje jednu platformu, ovaj panel će biti snimljen, bit će dostupan drugim ljudima. Šta je to što vi želite da kažete? Teško je to pitati reditelja, jer vi ono što želite da kažete, ja potpuno razumijem i prihvatam i veoma ste elokventno rekli kroz film koji ste napravili. Ali ako postoji nešto što možemo kao umjetnik, građanin, mlada osoba poručiti sa ovoga panela, bilo kome, da li to bilo političkoj strukturi ako mislite da je relevantno, drugim mladim ljudima ako mislite da je to relevantno, evropskoj zajednici ako mislite da je to relevantno, koju poruku sa ove platforme vi mislite da bi bilo vrijedno poslati? Poruku ohrabrenja, upozorenja, kuđenja, sasvim svejedno. Aleksa, šta misliš? Da mi postojimo, da nešto radimo, da sa 20 godina, sad neko je stariji, neko je mlađi, nebitno, da mi sa naših 20 godina radimo nešto. Da smo mi napravili jedan film koji može parirati i, pošto sam gledao neke filmove na Sarajevo Film Festivalu na toj online platformi, da mogu parirati i drugim filmovima. Da možda nekad nije ni oprema bitna, da mi nešto trebamo stvoriti. Ali meni je generalno, šta ja smatram da je problem kod mladih, stalno se nešto žali, to jest žalimo. Ja se prvi žalim. Okay. I smatram da prvo mi mladi treba da se preispitamo jer smo generalno zujima, duva nam kroz glavu svima. I to mi sami ne možemo da priznamo. Ali mi kad znamo koliko ne znamo, tek tada ćemo postati bolji i graditi se ka boljim. I smatram da nije toliko kriva ni vlast, da nisu toliko krivi stariji ljudi, nego da smo krivi mi sami, jer ne želimo da se nadogradimo. I kako neko da nama da nam pruži priliku da radimo negdje, a ne želimo nešto da naučimo. To je veoma lagan put ukoliko mi hoćemo da se malo pokrenimo. Ali većinom ljudi su po prirodi nezahvalni i ne žele nešto da promijene. I sad, kako pokrenemo Zenicu? Kako da probudimo tog uspavanog giganta? Kako da tvoj sljedeći film bude u boji? To je teško pitanje. Kako da se iz distopije krenemo ka nekom utopijskom? Šta bi tebe učinilo optimistom? U suštini to je sve stvari pojedinačne. Jer kod nas većina stvari se odnosi na toj pojedinačnom radu i pojedinačnim. Jer što se tiče tog konteksta koji, evo na primjer i sama stanje kinematografije je uvijek bilo, eto ako uzmemo to kao primjer, uvijek bilo pojedinačni napori, pojedinačne neke akcije. Ja mislim da je to u tome ključ, a ne, ja stvarno ne mogu više ni da slušam, kako kažu to konstantno, ni žaljenja, ni politički kontekst, ni ne znam, jer ja mislim da je u suštini u tom nekom pojedinačnom, pa će se onda polako i nešto konkretno i promijeniti. Đanane, tvoja poruka. Pa dobro, ja nemam ništa, slažem se naravno sa kolegama, ne znam, recimo, moje mišljenje i moje ovo što sam se upustio u ovu ideju i to je da se pokažu ljudi u Bosni i Hercegovini, na Balkanu, u regionu, da se vidi da i mi imamo ljude koji što recimo postoje u Parizu, ko je dobio Nobelovu nagradu za mir ove godine, ne zna niko. Ali vamo imamo neke koncerte nekog šljama u koje je uloženo, ne znam, jako puno para, a vamo, mislim, ne kažem da nama trebaju pare, ali mladim umjetnicima i mladim autorima, kao što sam rekao, treba to da se povežemo, svi da smo povezani, kakvi god mišljenja mi bili, mi trebamo biti povezani. Trebamo da pravimo strukturu u umjetnosti, u filmu i u svemu ostalom za što se zalažemo. I trebamo prikazivati pozitivne priče i početi da nekako stavljamo biljeg na sebe, odnosno, znači, to smo mi, dolazimo, tu smo, deal with it. To je nekako malo. Fantastične završne riječi za ovaj dio panela. We are here, deal with it. Imamo li pitanja iz publike? Bilo ko? Generalno svi su filmovi zadovoljili ono što je traženo, ali možda meni najveći odgovor, najpribližnije
njenom pitanju odgovor jeste film možda od Branislava jer prikazuje 3 različite priče. Pa, svi filmovi mi daju, to mi je jako drago da smo, iako nismo nekako imali vremena i zbog ove COVID situacije da se upoznamo malo bolje, sklopili smo nekako super filmove, a recimo ne znamo se baš svi privatno i to. I meni super je film prvi koji je otvorio što se tehničkih stvari tiče, on je fotografički, kao što sam kaže, mene je to fasciniralo, baš me super uvelo u film. Onda poslije tog mog filma dolazi upravo film od kolege koji je za mene bilo super jer diže atmosferu, onda za kraj dolazi meni veoma zanimljiv film. Nema ljudi i zato mi se to sviđa, to je vidimo one, ne znam, ogromne dimnjake koji, ne znam, zagađuju, vidimo tu staru kulturu i on je stavio i taj citat koji meni super, na kraju se to sve sklopi i tačno je to neka tačka na ovaj početak koji otvori film kolege Aleksa. Tako da mi je to nekako odlično. Generalno, u cijelom omnibusu hvali ta neka nit koja povezuje i to je Đan lepo rekao što je možda trebao da postoji jedan period u nastanku filmova gdje smo trebali da iskomuniciramo svi zajedno, jer u stvari i omnibus film ima svoju specifičnu dramaturgiju filma i on treba da provlači neku nit kroz to. Ok, naslov, ali naslov je vrlo, možemo reći, kolokvilan i možemo ga smatrati floskom, ali mogli smo da smo našli zajedničku nit na mnogo dublji način da to obradimo. Mislim da je to hvalilo da bi film kod cjelina bolje profunkcionisao. Kao član publike mogu vam reći da se ne slažem. Mislim čak šta više. Bila sam potpuno iznenađena da ljudi koji nisu imali komunikaciju su uspjeli da naprave nešto što upravo uz raznolikosti daje jaču poruku, po mom mišljenju. Puno jaču nego da smo gledali stilski i tematski usaglašena 4 filma. Ne mislim to. Slažem da je fino što su svi filmovi stilski različiti su i pričama, ali mislim da hvali to ono što pokreće dokumentarni film je ideja, ona ide ni iz stila, ni iz akcije, ni iz radnje, nego je hvalila ta ideja koja bi se možda samo na nivou malih segmenta provukla i napravila bi tu krivi udar u putanju koja bi na kraju izašla i napravila... Branislave, to je sjajno, to samo znači da nam treba novi poziv i moramo praviti još jedan omnibus. Ja se apsolutno podržavam sada da možemo ovo uraditi još jednom. Hvala vam na ovom prekrasnom ostvarenju. Vama hvala što ste bili dio publike. Hvala lijepa.